Kaka-sale ko lang to. Oversize shirt. Oversize shirt siya from Anta. Anta, 80 pesos. Dalawa yun. May dumi lang siya na gano'n, no? Dalawa. May dumi lang siya na ganyan. Anta, 80. Large XL. Mine, Anta. Lampo lang yun. Next. Plain lang na black, oversize. Mine, oversize, 50. Oversize. Oversize. Another plain, kamukha, 50. Large. Kamukha, 50. Kamukha. Next, color gray, everyday, 50. Large. Everyday lang, pang everyday nyo. Small, medium, neon. Neon, 50. Neon. Mine, pang bahay lang din. Large XL. House, 50 house. House, 50. Next, large size. Kamay, 50 kamay. Sleeveless. Okay, mag-alala. Naghahanap na ako ng sleeveless. Abang-abang lang kayo, ha? Ayan. Di ba nag-knitted top na tayo? Long sleeve. Sleeveless upcoming. Ha? Nag-iintay lang ako ng stock, eh. Tagal nila maglabas, eh. Kaya hindi tayo makakuha. Large XL. Lagi kasing ubus yan, mga sleeveless. Mine ako dito, Mickey. Mickey, 50. Large size. Mickey. Next, mine na lang dito, Nice. Nice, 50. Medium to large. Mine, Nice, 50. Nice. Next, plain ulit. Mga basic. Code na lang dito. Kamay, SSD. Thank you so much. Next. Code na lang ng mix. Pwede nyo i-mix and match. Mix, 50. Large size. Mix. Mickey. Mickey, sis Cheryl, yours po. SSD. Thank you so much. Good afternoon. Next. First minor na lang muna babanggitin ko mga sis para hindi malito si mama. Small, medium. May na lang dyan. Tahi. Tahi, 50. Tahi. Nice, sis Pearl. SSD, sis Pearl. Thank you, sis. Next. Large XL. Plain na yellow lang siya. Code na lang ng dilaw. 50 dilaw. Oversize siya. Dilaw. Next, basta ito alam ko may nakita lang akong imperfection siya. Pwede nyo lang pang everyday. Code na lang ng dog ba yan? Pusa ba yan? Hindi ko sure ano ba. Cartoon na lang. Cartoon 50. Kasi baka mali. Large XL. Cartoon 50. Cartoon. Next. Large size. Oh, ang cute pa nito. Code na lang dito. Tom. Mine, Tom. Ang ganda niya. Wait lang. Parang gusto ko siya. Tom, 80. Large size, Tom. So, alin ba dito? Yan. Nice. Large size. Pula, 50. Pula. Cartoon, sis Cheryl. SSD. Thank you so much. Next. Medium to large. Pastel, 50. Pastel. Tom, sis Cheryl. SSD. Thank you so much. Violet, may number 5 lang dyan. Violet, 50 violet. Large size. Pula. Ito ba yung pula? Yeah. Pula, sis Cheryl, SSD. Thank you so much. Tatlo yung ano. Pastel, 4 na. Pastel, sis Cheryl, SSD. Sis Cheryl. Next. Color gray, large XL, malambot. Pwedeng pang everyday. May na lang dito, Mine Relax, 50. Large XL. Relax, 50. Relax. O, may pa backless. Small, medium. Backless, 50. Backless. Next. Mine Heart, medium to large. Heart, 50. Heart. Mas okay to medium, semi-large. Heart, 50. O, eto, may foam na pang tulog. Hindi nyo na kailangan mag-bra. Okay naman yung foam niya, hindi siya sira-sira. Basta may foam siya sa loob. Food na lang is foam. Large XL, 50 pesos. Sarap pang tulog. Foam. Eto, yung perfection niya lang ngayon. Pero baka ipaprito doon. Okay. At sleeveless, pang bahay or kayong bahala. Food na lang dyan, Sando, 50 hanggang large. Sando.
Heart sis Eden. SSD. Ito ba si Tom? Si Cartoon, check ko lang sis kung ilang minutes na siya. Cartoon. Oh no, 3 minutes na siya sis, sayang. Second kayo dun sis. Saan si Cartoons? Cartoon, sis Cheryl. Hindi siya. Yung yan. Cartoon. Large size. Large 50 large. Sando. Hintayin niyo yung sando natin. Tagal ko nang nakaabang dun. Nakikipag-agawan pa ako. Lagi ko gusto. Si Heart, sino na una? Heart sis Eden. Sando sis Algen. SSD. Sayang na una sis Marjorie. Second kayo dun. Medium to large. Mine ako dyan. Emoji. Sis Algen. Emoji 50. Medium to large. Emoji.